खान साहब के झूठे मुकदमात के ऊपर 8 बेल पिटिशंस फाइल की थी जो 9 मई के हवाले से थी। प्रोसिक्यूशन के पास जो 2 पीस ऑफ एविडेंस है, एक वो कहते थे कि खान साहब के सोफे में जमान पार्क के पीछे बैठ के कोई हमने सुनी थी। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह से गिरफ्तार किया था, 3 दिन जो थे वो उनकी तहवील में थे। ना उनका राब्ता था, ना उनका किसी को डायरेक्शन देना साबित होता है, ना उनकी कोई कॉन्स्पिरेसी। डोनाल्ड ट्रंप सर वो हलफ ले रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे पीडीए को फायदा नजर आ रहा है? बाइडन हुकूमत ने हमारी हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हेज करके 90% कांग्रेसमैन ने वहाँ पे बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास की। पैसे आए बैरिया के जो मलक रियाज साहब है, सुप्रीम कोर्ट की अकाउंट में जमा हुए। ये पैसे थे कि हुसैन नवाज ने अपार्टमेंट सेल किया था कि खान एक मुसलमान हकीकत है, इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, अदालतों के हुक्म पे बाहर आते हैं तो इस मुल्क के तमाम इदारों की साख और इज्जत बहाल करेंगे। पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि जो पैमरा ने अनकॉल्ड फॉर पाबंदी लगाई हुई है इमरान खान साहब के नाम को पब्लिश ना करने की, तो वो मैं समझता हूं कि बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। राइट ऑफ मेकिंग पार्टीज़ और पार्टी के चेयरमैन होने के नाते, लोगों के दिलों की धड़कन होने के नाते, और लोगों की इस वक्त सब चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। वो मुल्क की मईशत हो, वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, वो एक बंदे के गिर्द घूम रहा है, वो है उसका नाम इमरान खान, जिसको टीवी जो है वो इमरान खान का नाम देने से डरता है। लेकिन वो नाम ना दे के वो इस उरूज पे पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी हुई है, और अल्लाह की इज़्ज़त दी हुई कोई शख्स छीन नहीं सकता। लिहाजा मैं तो आज भी पैमरा को मशवरा देता हूँ कि इमरान खान साहब का नाम टीवी पे चलाएं ताकि आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा हो। जब तक पैमरा नाम नहीं चलाएगा उसकी अपनी इज़्ज़त भी नहीं होगी, क्योंकि आप देखें कि ख़ान के साथ 25 करोड़ आवाम जो है पाकिस्तान की और पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो इमरान खान को एक लीडर समझते हैं, और वो एक हकीकत है। हकीकत से मुंह मोड़ने से आपको कुछ नहीं मिल जाता। दरअसल आप इमरान खान की उस हकीकत को तस्लीम करें और उसके दिए हुए 8 फरवरी के जो मैंडेट है कौम ने जो उसको दिया है उसको वापस करें ताकि ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो सके। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह से आप बैसाखियों का सहारा लेते रहेंगे। कभी आप कहते हैं कि आप वेंटिलेटर पे हो। ये फॉर्म 47 की हुकूमत तो जाली हुकूमत है, इसलिए ये वेंटिलेटर पे जब हैं तो अब खौफज़दा भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो जाए। मैं कहता हूँ कि खान साहब के झूठे मुकदमात के ऊपर आज मैंने 8 बेल पिटिशंस फाइल की थी जो 9 मई के हवाले से थी। पहले उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगे, हमने ऑब्जेक्शंस रिमूव करवाए कि कोर्ट ने कहा कि ये ऑब्जेक्शंस मेंटेनेबल ही नहीं है, ख़त्म कर दिए। और उसके बाद आज वो केसेस फिक्स हुए तो उसमें कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं टू द प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन के पास जो 2 पीस ऑफ एविडेंस है वो हमें पता है कि वो कहते हैं कि चक्री पे पहली कॉन्स्पिरेसी हेज हुई थी, 2 कांस्टेबलान ने सुनी थी। एक वो कहते थे कि खान साहब के सोफे में जमान पार्क के पीछे बैठ के कोई हमने सुनी थी, और तीसरा वो कहते हैं कि कोई हमारे जो सदाकत अब्बासी और एक और वासिक कयूम है उनकी स्टेटमेंट आई थी जी। अब मुझे ये बताएं कि 109 के मुकदमे के अंदर जिसमें खान साहब बिहाइंड द बार थे जब ये मुकदमात हुए, मैं आपकी बात में एक इजाफा कर दूं, एडिशन कर दूं, आपने मौके में ये कहा था कि जो इमरान खान है उस वक्त नैब की तहवील में थे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि वो उस वक्त आपको पता है कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह से गिरफ़्तार किया था, अलेज्ड नोटिस जो थे अल कादर वाले नैब के केस के अंदर, तो वहाँ से जिस तरह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के ऊपर उनको छोड़ा गया था, और वो 3 दिन जो थे वो उनकी तहवील में थे। ना उनका राब्ता था, ना उनका किसी को डायरेक्शन देना साबित होता है, ना उनकी कोई कॉन्स्पिरेसी हेज करना साबित होती है। इसलिए हमारा ये केस है कि 109 इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनती ही नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने ये मुकदमात बनाए हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तवक्को करते हैं कि आज उसमें नोटिसेस हो गए हैं, प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना जो भी मटेरियल लाएगी तो वो जैसे बाकी सारे इनके झूठे केसेस हवा में उड़ गए, इद्दत केस, साइफ़र केस, तोशाखाना केस,
اور توشہ خانہ کیس کے اندر تو کورٹ نے یہاں تک بھی آبزرو کر دیا کہ یہ تو جرم سرزد ہونا پایا ہی نہیں جاتا، تو آج اس کے اوپر ٹرائل چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ان عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا، اور ہمارے عمران خان جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں وہ جلد انشاءاللہ العزیز اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، اور ہمارا فارم 45 کا جو رزلٹ ہے وہ انشاءاللہ العزیز وہ سامنے آئے گا اور ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ سر مجھے ایک اور چیز بتائیے گا، 20 جنوری کو جو ہے جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ سر وہ حلف لے رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ اس سے پی ڈی اے کو فائدہ نظر آ رہا ہے کچھ؟ دیکھیں، ہوا تو ٹائٹ ہوئی ہے اس وقت حکومت کی۔ ہمیں تو دیکھیں، بائیڈن حکومت نے ہماری حکومت کے خلاف کانسپریسی ہیج کر کے ہماری حکومت ختم کی تھی، اس کے جانے پہ ہم تو خوش ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ٹرمپ کے کہنے پہ باہر آئیں گے، ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے۔ خان صاحب نے بڑا واضح اس پہ اپنا پیغام دیا ہے کہ نہ ہمارا امریکہ کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز کریں جس سے ہمارے ملک کی سالمیت پہ حرف آتا ہو، اور دوسرا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ حکومت چلی گئی ہے تو فیوریبل آپ دیکھیں ہمارے خان کے لیے جو اتنے کانگریس مین جو ہیں وہ انہوں نے 90% کانگریس مین نے وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے اوپر ایک ریزولوشن پاس کی، اسی طرح سے یورپی یونین نے پاس کی، اسی طرح سے انگلینڈ نے پاس کی۔ وہ وہاں پہ کیا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق سلب کیے ہوئے ہیں خان کو سیاسی اسیر بنایا ہوا ہے بغیر کسی جرم کے سرزد ہونے کے۔ وہ اس وقت آج 2.25 سال ہو چکے ہیں بیہائنڈ دا بار ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی عدالتوں سے توقع ہے کہ وہ انصاف کریں گی اور خان باہر ہوگا، اور اس ملک کی ترجمانی کرنے کے لیے وہ اس ملک کو معیشت کی پازیٹیو ڈائریکشن میں سیاسی استحکام لاتے ہوئے اس ملک کو انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے، اور وہ کسی ڈائریکشنز کے پابند نہیں ہیں، وہ کسی ڈائریکشن پہ ریلائے بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فیس کیا ہے اور میں فیس کر رہا ہوں۔ اس وقت تو یہ حکومت بھاگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ القادر ٹرسٹ میں 3 پیشیاں دی گئی، وہ سزا جو لکھ کے دی ہوئی ہے اس کو سنانے کے لیے، لیکن وہ اس کو بھی نہیں سنا پا رہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ایسا کیس جو ہے وہ اس کے اوپر ہزیمت اٹھانی پڑے گی اس حکومت کو بھی اور ہماری عدالتوں کو بھی، کیونکہ جب جرم سرزد ہوتا ہے اس میں 2 انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ پہلا ایک منظریہ دماغ کے اندر یہ ہو کہ یہ میں نے جرم سرزد کرنا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو جرم کے سرزد ہونے کا۔ دوسرا ایکٹ سریا کہ ایکٹ کیا جائے۔ اب القادر ٹرسٹ کے اندر پیسے آئے اپنا بیریا کے جو ملک ریاض صاحب ہے، سپریم کورٹ کی اکاؤنٹ میں جمع ہوئے، جو ان کی لائبلٹی تھی ٹو ورڈز دا سپریم کورٹ جو آرڈر ہوا تھا۔ یہ پیسے تھے کس چیز کے؟ لوگوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ یہ پیسے تھے کہ حسین نواز نے ایک اپارٹمنٹ سیل کیا تھا، کس کو؟ بیریا والوں کو، اور جو 9 کروڑ کا تھا یا 9 ارب کا تھا اسے 18 میں بیچا گیا، یعنی ڈبل قیمت پہ ایگزیجریٹڈ اماؤنٹ کے اوپر بیچا گیا۔ اس ایگزیجریٹڈ اماؤنٹ کا 50% تو پہلے شریف فیملی لے گئی، اور جو عدالت نے فیصلہ کیا انگلینڈ کی اس کے مطابق وہ پیسے پاکستان کو آئے، اور وہ القادر ٹرسٹ کے اوپر نہیں۔ القادر ٹرسٹ تو 1 سال پہلے بن چکا تھا، وہ تو ٹرسٹ ہے جس میں بینیفیشری نہ عمران خان ہے نہ بشرا بی بی ہیں، اس کے اندر بینیفیشری اس ملک کی عوام ہے، پسا ہوا وہ طبقہ ہے جو HEC کی اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کی فیسیں پے نہیں کر سکتے، اور اس کے اندر وہ لوگ داخلہ لے چکے ہیں۔ کبھی اس یونیورسٹی کو آپ جا کے دیکھیں جو القادر ٹرسٹ کے نام پہ بنائی گئی ہے، اس میں وہ لوگ داخل ہوئے ہیں جن کا کوئی نہیں، جیسے نمل یونیورسٹی ہے، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ ایک چیریٹیبل تھا اور یہ ٹرسٹ بنایا گیا، اس ٹرسٹ میں بینیفیشریز
कौम को रखा गया है, और अगर कौम को बेनिफिशरी रखने के ऊपर कोई जुर्म सरजद होता है तो फिर इस पूरी कौम को अंदर कर दें। चौधरी अभी 2 दिन पहले ATC अदालत के बाहर वो बात कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने ये कहा था, बेशक उनका ताल्लुक जो PTI से अब नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि जो इमरान खान जो हैं पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार रखते हैं और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत अधूरी है। इस बारे में आप मुतफिक करते हैं? मैं कहता हूँ, अभी मैंने जो पहले कहा है कि आप फवाद की बात कर रहे हैं, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा है कि ख़ान एक मुसलमान हकीकत है, इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, सबसे बड़ी जमात का चेयरमैन है। आप उसके बग़ैर ये मुल्क नहीं चला सकते। इस मुल्क के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम सिर्फ ख़ान को शामिल करने से होगा, ख़ान की कंसेंट से होगा, और जो इदारे अपनी साख खो चुके हैं वो साख भी बहाल होगी। ख़ान को एडमिट तस्लीम करने के ऊपर, ख़ान का रोल तस्लीम करने के ऊपर होगी। मैं आज कहता हूँ कि आज ख़ान अदालतों के हुक्म पे बाहर आते हैं तो इस मुल्क के तमाम इदारों की साख और इज़्ज़त बहाल करेंगे, और ख़ान को अपने मुल्क के इदारों पे पूरा यकीन है।